Next is the section. Okay? The section class is, I already also discussed the definition of sections. Sa dapita moagi ang lines. Ang section class mo introduce ta og cutting line. Ang cutting line must pass through the toilet and bathroom, the stairs, and your kitchen. Or maybe duha lang ang naagian ani, and then ang another one dapat ang katong wala maagi sa first nga maagian sa first nga cutting line, sa second cutting line dapat maagian jud to siya. Okay? For example, kini siya maagian ang toilet and bathroom, stairs, and kitchen. So pwede ra ang ikaduha nga cutting line wala na stairs. Okay? Bisag asa ra na siya ibutang class as long as makita ang toilet and bathroom, stairs, o kitchen. So, mao man importante. Kaya the toilet and bathroom dapat makakita ka atong niubos, no? Niubos ni siya. Toilet and bathroom. And also, if ever mag-tile finish ka, asa dapita ra kutob, kita na for estimate purposes, no? And then for the stairs, dapat makita og pila ka steps. And then sa kitchen, dapat makita sad ang height sa imuhang countertops. Okay? So mo nang importante kayo na kay hanging cabinet. So importante kayo moagi gyud ka sa toilet and bathroom, stairs o kitchen. Okay? So pwede ra sad class magliko-liko ha. No, ganahan ka nga. Imuhang dire dapat makita gyud ang stairs o CR. So pwede na siya moliko. Diha, liko ka. Dari ana diri. By the way, ang kining arrow, no? Kining arrow, tug arrow. Kanang arrow represents asa nimo, asa ka mo tan-aw or asa ang imong view nga ipakita. No, like for example, kini siya. Kini nga cutting line. So ang arrow naa didto. So ang makita kini nga portion. Dili ni mao. Ang makita kini nga portion diri dapita. Dili ni siya mao. So mo nay nagrepresent sa arrow, no? Mo nay gi-represent sa arrow. So pwede straight line lang, imong cutting line pwede sad mo liko para maigo lang nimo ang katong gusto nimong pakita. Okay? Amo nay bahala sa cutting line asa ninyo ibutang. Basta makit-an jud nako ang toilet and bathroom, stairs and kitchen. And then ang iyang pag-drawing class same ra gyud sa elevation. Mura gyapon i-project nimo unsa imong makita sa katong naka-reflect nga arrow. Doors, windows, and ang iyan lang difference is naa siya furnitures. So required jud ug unsa inyong gibutang diha sa inyong drawing na furnitures makita gyud, no? For example, diri nga portion kita ang water closet and lavatory, so makita ang water closet and lavatory. And then pag abot diri mo ni siya ang door, so nasa door. And then the dining table, so na dining table, and then the kitchen if na ref makita sa das. So unsa imo makita nga fixture mao gyud na siya, no? And also the height, interior height of the building makita sad na. So makita nimo asa dapita ang ceiling line, and you have also the second floor line. And then ang roofing niya class, i-copy na lang nimo ang roofing sa asa ka naka-view. So for example, naa ka diri naka-view na so silbi naa ka diri na padong ng tan-aw. So ang front nga roofing imong i-copy. Kini nga outline sa front roofing mo na ibutang diri. For example, diri na sad ka nga side sa B, mong arrow going na dito pa na diri padong imong arrow, so naa ka diri tan-aw. So ang left ang right elevation nga roofing outline mo sa ding ibutang diri. Si truss detail ay nakabutang kay ato man ang watan og process. Okay? So mara na i-difference nila class na lang siya cutting line for the section. So cutting line for the section,
and then arrow asa ang area nga imong ipakita. Okay? Same ra ang pag-drawing or procedure sa pag-drawing sa elevations and sections. Okay? And then lastly, for plate number 3 is the schedule of doors and windows. So, mo tong ingon ganina, unsa imong gi-design sa imong elevation, i-copy na lang diretso daan sa imong schedule of doors and windows. Okay? And by the way, for the schedule of doors and windows, ihang scale is I think 1:20 or 1:25. So naara man gyapon na diri class, no? 1:20. Okay, ay 1:20. Automatic ra gyapon. Kung 1:25 nya, walay 1:25 diri, so ari ka sa custom. Maghimo ka, mag-add ka 1:25. So 1 ang paper units, then the drawing is 25. Okay. So pangitaon nimo balik 1:25. So naka 1:25 na siya. Okay? So for the schedule of doors and windows na ay nakabutang diri class sa ubos. So this is the notation. Unsa to imong gibutang sa floor plan, mo ni ang notation. Unsa yang design makita nimo sa elevation. Okay? So na nakabutang diri first ang number of sets. At least inig-estimate nimo nakahibaw kada pila ka pultahan nga naka D1, notation D1, no? So para dali na lang. So number of sets pila ka buok. So ako ang D1 sa akong floor plan, tan-aw nimo ang D1 usara man siguro nimo. Usara na ka buok. Butang diha. Then asa ang location. So main entrance or entry. And then unsay specs, that is the materials nga gigamit or design sa imong doors. Solid panel or flush door, no? Also for the materials ako sa ning gi-discuss in the previous videos, okay? So next arita sa D2. So tan-aw nimo diri sa imong floor plan. You have also the design in your elevation. Tan-aw nimo sa floor plan, ipon mo pila dito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So 11 ka buok. 13 lang. Tabalik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ra gyud. 11 ra siguro na class, nasayop lang na. So 11 ni siya. And then the location, all bedroom. So tan-aw nimo dito sa imong floor plan asa na locate. You have the music room, the guest room or bedrooms, the office or den. And then you have the kitchen. So pwede na mo isuwat tanan diri asa ang location. And then the specs, the materials. Same as with the window. So continue ta with the D3. You have the PVC flush door. Okay? PVC flush door. Number of sets, pila ka buok CR nimo. So CR nako is 4 ka buok. So muna 4 sa kabuok. And then the location all 3 and B. By the way, this is the louver. So ako na sa ning gi-discuss dito sa previous videos. And then the specs or the materials is PVC. Then the last door nga akong gigamit is the sliding glass door. So glass ang material. And then number of sets is usara ni at sa terrace na ako ni gigamit. Okay, and then you have the window. So you have number of sets, so pila ka buok W3, and then asa na locate, and then the specs. You can have awning window, jealousy, steel casement, or sa patoy French window, no? Ato kong ipang discuss nga mga design sa window. Okay, so that is your plate number 3, section and schedule of doors and windows. So maybe once ma-check na nako inyong
or I think even if wala pa nako ma-check inyong floor plan, pwede na gyapon mo maka-start with your plate number 2, which is the elevations. At least mahinay-hinayan ninyo class kay daghan pa tag drawing noon, no? Noon dili naman ni tracing paper, pad paper naman ni. At least makahinay-hinay ra sad mag-drawing. So I already discussed the elevations. You can proceed with the elevations and also sections and doors and windows. Okay, so that's all for today. Thank you, and see you for our next discussion.